مولانا فقو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نواتنا أميك ما دبني فولي كاكرنجري fuyafo silamɛya duba kɔnɔ hɛrɛma kɔnɔ nɛrɛkɔrɔla la bako tikɔrɔni ka gale kiraw ni nabiɲumanw tiɲɛta b'a la ka kuma daminɛ ni foli ka ɲɛsin silamɛya karanga kogo ma ka kuma daminɛ ni foli ka ɲɛsin juguɲumanya sinsinba ma ala ka dugukolo kan tiɲɛ ani nkalon faraba ɛla Sheikh Masidu Kulubali El Farouk ami belebele fo ka waleɲuman dɔn danti foli ni waleɲuman dɔn min na o cogo kelen don a ka denbaya sanuma ye an na u yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn ni foli ye dan tɛ foli la n'an bɔra ye an na foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin nin kɛnɛ in hadaraba bɛɛ ma an ka diinɛ ɲɛmaaw an b'u kɛrɛnkɛrɛn k'u tanto k'u waleɲuman dɔn imami minnu bɛ amadu kɛnɛ in kɔnɔ wajulukɛla minnu bɛ amadu kɛnɛ in kɔnɔ diinɛ lasela minnu bɛ amadu nin kɛnɛ in kan u bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan lafiyabugu dugutigilakaw a diinɛ ɲɛmaaw yɛrɛmarakafo ɲɛmaaw dakuruɲɛ kelen kɛnɛ hadaraba cɛ ni muso denmisɛn ani mabakɔrɔ a bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa minnu fana bɛ yen k'a fɔ ko olu sɔgɔlen don an na arajo hɔrɔnya ka siraw fɛ bi kɔnɔntɔn tɛmɛna ni murumuru fiɲɛ suru ni olu ma se ka sigi lasɔrɔ nka u tulo bɛ an na direct la nin waati na diɲɛ gɛnjɛ bɛɛ kan ka sabu kɛ arajo hɔrɔnya ka wuli ka jɔ ye an bɛ u fana fo dan tɛ foli la n'an bɔra yen su in na an bɛ lafiyabugu maɲaga tournée terrain o sanfɛ sigi sababu o ti dɔwɛrɛ ye an bɛ hinɛ ɲini sigi la ani ala yafa deli sigi ka ɲɛsin an bamuso an mamuso dɔw balimamuso ni u ye ba Wulematu Konare ye ala sɔnna ale sigila ala ka hinɛ na ka fo famille Kulubali la ani ka taa se famille Konare la ka dɛmɛ masa olu ye nin sigi belebele in laɲini ala ka yamaru fɛ tari a nana sigi su in na yan ka dɔ fɔ ala ka diinɛ na u ka kɛ hinɛ ani yafa ye ka ɲɛsin an ka musokɔrɔba sɔnnima in ma o la an bɛ dugawu caya musokɔrɔba in ye k'a fɔ famille Kulubali ni Konarela ye ko kala ye a kiriyɔrɔ sɔrɔ belebele n'i ye ale wele Seydina Sheikh Masidu Kulubali Faruku ko ale ka n'i ka fure hinɛ lase o siga foyi ti a la hali n'a ma kɛnɛ sɔrɔ o fure o hinɛ lase banna o la an bɛ dugawu de caya musokɔrɔba in ala k'a ka hinɛw lɔgɔ a kan hali sisan o la waati kɔrɔ kosɔn sa sani belebele yɛrɛ kɛli cɛ ka tile minɛ kɛnɛ kɔnɔ sa an n'a lajɛ ka tɛmɛ ni baaraw ye dɔɔni dɔɔni Abubakar Hayidara an na kɔrɔfɔ di ale ma ale ka se ka kɛnɛ in datigɛ an ye ni masa kumakan ye ne ale ye kuranɛ kalankan kɛ ka kɛnɛ in datigɛ o la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni darisu ye sani belebele kɛli cɛ ka an sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ ni Ala subhanahu wa taala ka diɲɛ ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافزين فروجهم والحافزات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم.
anti bo ni yɔrɔ in na fo an k'an karamɔgɔw kɛrɛkɛrɛ ni foli ye nin yɔrɔ in na tiɲɛ don an ka dugutigilakaw an b'u kɛrɛnkɛrɛn Lafiyabugu a dugutigilakaw an b'u fo k'u barikada n'an bɔra yan an ka imamba caman bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan an b'u fo k'u barikada an b'a deli Ala fɛ Ala k'u mɛn an ɲɛ u ka diinɛ dɛmɛli la Ala k'u mɛn an ɲɛ an bɛ Ala deli sijan ni kɛnɛya Ala k'a di an karamɔgɔw ma Ala k'o kɛ kuranɛ barika kosɔn an karamɔgɔ farikolo yɛrɛ barika kosɔn n'an bɔra yan an ba sɛnɛma caman bi yan an b'u fo k'u barikada waati korona a ka kan an ka foli kɛ nin jɔyɔrɔ in na n'i ye kɛnɛya denbaya cogo lajɛ a ka kan an ka foli kɛ an balakaw an b'u fo bɔra fan o fan kana an b'u fo k'u barikada ka deli Ala fɛ Ala k'u mɛn an ɲɛ assalamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah rabbil alamin ami Abubakar Haidara fo ka waleɲuman dɔn danti foli ni waleɲuman dɔn min na Fatumata Kone an bɛ wele bila ale ma min labɛnni ale bolo darisu la ni Ala ka jɛ ale bɛna o lase an bɛ tɛmɛ ni baaraw ye Bayimu Keyita ka labɛnw sabati Fatumata Kone kɔfɛ A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa salim. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ne aw demso anaga kalande Madame Kante Fatumata Kone ka bɔ Lafiyabugu Ikmal Din comité la. Ne bɛna kuma ye walanda min kan bi o de ye weledakanw ye min bɛ ɲɛsin su ma ni nin bɔra farikolo la. A sabatira kiraw na k'a lase kumana min na ni nin bɔra farikolo la n'an m'a fɔ ko a sara o sangani na welekanɲɛ saba bɛ bɔ sanfɛ ka ɲɛsin su dalen ma o welekanɲɛ saba b'a fɔ ya ibn Adam a adamaden e de ye diɲɛ to wa wali kelen diɲɛ de ye to yen bi e de ye diɲɛ fara ɲɔgɔnya wa wali kelen diɲɛ de ye fara ɲɔgɔnya bi e de ye diɲɛ faga wa wali kelen diɲɛ de ye faga bi kuma n'a min na tugun n'u ye su ta k'u bɛ taa n'a ye koliyɔrɔ la o koliyɔrɔ fɛnɛ la welekanɲɛ saba bɛ na tuguni ka ɲɛsin su dalen ma o welekanɲɛ saba b'a fɔ ya ibun Adam adamaden yala e farikolo fangama in bɛ min farikolo min n'a kun ka kɛnɛ mun de y'o lafu bi mun de y'o dɛsɛ bi yala e farikolo fusamatiyalen mun de y'o lafu bi e nɛ min kun bɛ walawalali kɛ nɛ min n'a kun ka di nɛ min n'a ye ko caman kɛ mun de y'o dɛsɛ ka kuma e teriw i kanuɲɔgɔnw i gundofɔɲɔgɔnw bɛ min i ni mun de ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ mun de ye kelen da ɲɛnafinɛ bi kuma n'a min na tugun n'u ye su ta k'u b'a kasange o wagati fɛnɛ la welekanɲɛ saba bɛ na tugun ka ɲɛsin su dalen ma o welekanɲɛ saba b'a fɔ ya ibun Adam adamaden e bɛna taa taama de la bi taama min n'a sira ka jan i bɛna taa i bololankolo sira farati ye e bɛna i kɔ dɔn ka b'i ka du de kɔnɔ i tɛ segin ka na du min kɔnɔ tuguni e bɛna taa yɔrɔ la bi e bɛna taa du kɔnɔ bi e bɛna taa so kɔnɔ bi o so in fɛn caman y'o so kunna siri fɛn caman y'o so de siraya du ye o la ne bɛ kuma surunya yan yɔrɔ la ni duwawu de ye an ka musokɔrɔba sanuma ye n'o ye Bawulematu Konare Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa k'a ye o la an ti bɔ kuma la f'i ye fo an k'an karamɔgɔ b'a fo anw kannabaga n'anw bilasiralibaga Ala ka tiɲɛ sira kan silamɛya jigi ni silamɛdenw ɲɛ jɔyɔrɔ n'o de ye Seifulayi Waliyulayi Kutubulayi Nurulayi Ayatulayi Fitini tiɲɛ ani nkalon farabaga Baba Seydou Deni Bom ka blende Lafiyabugukaw ka tile yele son excellence El Hadj Cheikh Umar Seydou Kulubali El Faruk an bɛ duwawu de kɛ ka duwawu ɲini a fɛ yarabi sijan ni kɛnɛya labanko ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o dan n'a ma Ala ka mɔgɔ bɔ a la min b'a jɔyɔrɔ fa maa o maa de ye janfa in ta ka ni cɛba ye sɛgɛrɛ dɔgɔ la wali kelen bangera Ala k'o tigi k'a saraka ye Ala k'o tigi bin a kɔlɔn kɔnɔ Ala k'o kanya ka Ala y'a bonya kama Ala k'o kanya ka Muhamadu Mustafa bonya kama an karamɔgɔ hɔrɔma n'a barika kama a kɛtɔ bɛ kuma ka sɔli ala rasul wasalim ami amadu muso fo ka waleɲuman dɔn sanani na ba Umu Keyita a n'a sira di ale fana ma min labɛn ni ale bolo walanda dafala ale bɛna o lase Umu Sanogo ale ka labɛnw sabati ba Umu Keyita kɔfɛ. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alayhi Muhammad wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ne adem soye anara kalande. Bawo mun ke isa ka bɔ lafiya bugu ikimali dini komite la. Walanda dafa kama o kɔfɛ n'u nana su ta waati min na k'a fɔ u bɛ taa n'a ye seliyɔrɔ la. A talen m'u bolo waati min na welekanɲɛ saba bɛ na. O welekanɲɛ saba b'a fɔ ya bun adam adamaden aljinɛ tuba o bɛ n'a sɔrɔ i kɛra tubi jɔn jɔn min n'a seginna ala ma ka ala sɔsɔ tɛ k'i kɛɲɛ ni ala tɛ aljinɛ tuba o bɛ n'a sɔrɔ i ka baara kɛra hɛrɛ baara de ye ala bɛ min fɛ aljinɛ tuba o bɛ n'a sɔrɔ i jɛɲɔgɔn kɛra alaw ta'ala ka tiɲɛ de ye ani alaw ta'ala ka yafa de ye wa bɔnɛ yɛrɛ b'i ye bun hadamadenw ne y'a sɔrɔ i jɛɲɔgɔn kɛra alaw ta'ala ka funu de ye nin kɔfɛ n'u nana su ta waati min na k'a fɔ u bɛ seli a kan seli bɛ k'a kan waati min na welekanɲɛ saba bɛ na o welekanɲɛ saba b'a fɔ ya bun adam adamaden baara o baara n'o kɛrɛfɛ diɲɛ sosigi kɔnɔna la sisan i bɛ na o baara ninnu ye i ka baara n'a y'a sɔrɔ hɛrɛ baara de kun don i bɛna hɛrɛ lama ye sisan a sara dafalen ka sɔrɔ fɛn ti a cɛ wa n'a y'a sɔrɔ tɔɔrɔ baara de kun don i bɛna o baara sara dafalen sɔrɔ sisan a tɔɔrɔ ma ka sɔrɔ fɛn ti a cɛ wala an da min tun bɛ ne bolo k'a fɔ a ye o de tun ye nin ye an ti bɔ kuma la fɔ an fa fo ani an karamɔgɔba ne kan bɛ bɔ n ko ne ka mun na ka sabali résultat de ma cɛ kelen min ka fisa ni cɛ ba kelen lafiyabugu faruku de ko don ne ye papa alhaji sharma seyidu kulibali alifaru an bɛ dugawu k'an fa ye ka segin ka dugawu ɲini a fɛ sijan kɛnɛ laban ko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o d'a ma ala ka denbaya k'a sago ye ala ka mɔgɔba la min bɛ a jɔyɔrɔ fa ala ka kungoda juguman kungo mun ɲin'a kɔ o kɔfɛ an bɛ dugawu k'an ka musokɔrɔba ye n'o ye babulematu kunare ye ala ka hinɛ a la ala k'a dayɔrɔ nɛɛma ala ka yafa k'a ma papa alhaji sharma seyidu kulibali a dɔn k'a fɔ ni tɔgɔ kɛra kalakisɛ ye min kɛ u na jugu fɛ anw lafiyabugu ye kɔtɛ ye ka don e n'olu cɛ ni anw lafiyabugu banna tuma min na de si bɛ sɔrɔ ka tigɛ e la ne fini yera kuma la o ye kalandenya denmisɛnninya ni faamu dɔ dɛ a yɛrɛ bɛ kuma kan sɔrɔ. wasalim ani an bɛna muso fo ka waleɲuman dɔn dan foyi ti foli ani waleɲuman dɔn min na n'a diyara ala ye ale ka kɔfɛ sa Umu Sanogo an ka kuma di ale fana ma o darisu min labɛn bɛ ale bolo ale kana o lase Sali Sidibe ale ka labɛnw sabati sini ni ala sɔnna nin baara ninnu tɔ bɛ taa kuncɛ lafiyabugu kaburu don na hali sisan ni dugawu kolobɛlɛw boli ye an ka musokɔrɔba ani silamɛ furu kelen-kelen bɛɛ ye o ka deli dɔnniba masa fɛ hali sisan musokɔrɔba in ala k'a ka hinɛw jidi a kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد آمين. وعلى آل سيدنا محمد وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيو بالمام سونو ديم سودي سارا سانوغو kabo talgo igumar din komitela nemena kumaye walanda minka ode alkiyama kungango kibaru yawe asra wala joroko mibe taliga sira tutiga kunga nela membau awgado siratu ye babilude wali kele paunedo ala utala emi fese janeme tasmakuna adamade kelen bera jalena ele siratinga yasa igatige kiyama dona koni ni mamingera mumini igera baranymanke baye igera la yamaruna fetum baye isona kakira mamaru gatasram nega onobo ima safeu kage kabariya oluke baye noe junumi bawe iyama jana kaba olla jie nyene megono otigi lamaga bi se soroga siratu tige ga do arjine konnana abo to galena mamin gera ala kota la junumi toye mamin gera ala kota la junumi toye uma safeu katu ala ha yamaru na fe ukera ala kota la junumi toye uma sawatu fewa kira mama
ala yɔrɔ ni walala ye ne tun bɛ ne fɛ k'a fɔ aw ye an tɛ bɔ kuma la cogo si fo k'an karamɔgɔ fo n'o ye Elhaj Sheikh Umar Seydou Kulibali ye El Farid Hayatulahi Fidin n'i y'a mɛn jɔn kunnadi a fɔ sababu ɲuman k'an ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnw jɔlen bi k'anw bɛ kuma Alahu Taala ka diinɛ la o ma sabati fiyewu ni farigu ka laseli tɛ an b'a fɔ ka waleɲumandɔn danti foli min na karamɔgɔ fitiriwale ye sira ye de kama anw bi e fo sun tɛ e fo danti anw fɛ sijan ni kɛnɛ laban ɲuman Ala k'o di an n'a ma an tɛ bɔ kuma la cogo si fo k'an ka musokɔrɔba ɲuman fo n'o ye Bawulematu ye Ala ka hinɛ ni silamɛ furaw bɛɛ lajɛlen na a y'an kɔn kiti min na Ala k'a yɛrɛ ɲa k'an ta don makɔnɔ ni fili min yɛrɛ kuma la o ye kalandenya ani faamudanyɔrɔ ye hakɛto b'a kan salli ala rasul wasalim. Merci kɔfɛ ɲɛna a ti fɔ ka tɛmɛ ni kan an bɛ an balimamuso fo ka waleɲuman dɔn o ka hakɛto ɲini kɛ an ka kɛnɛ belebelew fɛ kuma dɔ ma dɔn ka sɔrɔ kuma dɔnbaliya tɛ kuma gɛlɛmani a ma nɔgɔ o la an b'a deli Ala fɛ sisan walanda minnu bɛ ka di Ala k'u faamuyaliko ɲuman di an bɛɛ ma o la tile bɔra an na yabaro kunbɛ ka tɛmɛ ni baaraw ye. Bismillah. Baba bisago faro fa. Ay tagara fa faro bismillah. Wala al-badru alayna misaliyatil wada'i. Salama yakun hawluna namawala bismillah. Lakira tajuna nashibu maro parigu bismillah. Baba bisago faro fa. Ay tagara fa namayo. Hamada tabana nashibu maro parigu bismillah. Baba seriba namo Adudine wa sabana na shigomoro farigu bisimila Badru alayna bisani watulu wada'i Rahana yeji shabana na shigomoro farigu bisimila Muhammadu bishago farigu fa Ayatagara fa farigu Ali haji mabusu fina Kabili amil muta'i Jita sharafu tali babina Rahabani la khairata البدر علينا بسمية الوداع ودين وصبانا نشب مر فريق بسم الله البدر علينا بسمية الوداع مولاي صلي وسلم دائما أبدا على العبد تلك كون القلب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على الحديث بغير خلق كلهم عظيما حميرنا صلى أحد أبر في قول اللحم هي لنا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على الحديث بغير خلق كلهم أكرم بقلبه به سناه قلوك بالحزن مستمم بالبشر منتظم يا صالح وسلم دائما أبدا على الحبيب غير خلق كلهم مولاي صالح وسلم دائما أبدا على الحبيب غير خلق كلهم. Merci ambiang makelo fu. Kalau subhanahu wa ta'ala fu ka ala tanuka ala bargada ala mini aborani dine yang baru mai herma kono nere koro kana ansoro ni kene bele kan. Ka bele fu ka wala mando ala Sheikh Umar Seydou Kulibali tien ani kalon fraba. Bele mini alekera la deglife teni islamo bulu silamɛya dungariba silamɛ bɛɛ b'i yɛrɛ lajɛ dungari min na k'i ka diinɛ lajɛ Ala ka diinɛ waraba cɛ min n'a ɲɔgɔnna tɛ a ka waati la ni Ala ye diinɛ in bonya n'a karamaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka di a ma an bɛ belebelew ka belebele ni a bɔnna n'a ka denbaya sanuma in bɛɛ fo k'u bɛɛ koɲumandɔn danti foli ani koɲumandɔn min na n'an bɔra yen hali sisan an n'a foli kɛrɛnkɛrɛn kun
kanyashi kene ma bawma kene noro yabwele nukusweli anga bribri chama ka hadarai kabini anga imamuna katasi anga wajul kalawma ami befu ka dawali mando madru fana klubi ana radio horanya kasraka bikona tonto minani buruburu fienshuru bamako na lamunu be fugatasi jengi je kile pera jirema ami befu ka beku mando shwina na jara alai ami lafiabu kabe juma shuma ala sona anglina selfranche kalokle muga ani kile nabi bakile sa kemenna ni binani flakira ka hijra sanjachila bakile fana bena jouer kalokle galema samba fla ani samba ni kile ulana jara alai ami lafiabu manyaga tourner très sans fait ami hinela sigila ami ala yafa deli sigila kanyashi anga musokoroba sonma ima ani amma musu ni uyeba ulematu kunariye ba ulematu kunari min ni ayesinyu tu kabalma ya kala musokoroba sonma ala sona kakafuni kulbala duba katase fami kunarelama uludi nisidi bilibili lanyini muna bilibili kana shukri kalange ani kata somada fe do lasi ni ubaro bana latime shini soma la fadu kaburu dona muna kasiga do soro bani islame filipe ni kenenka ana fuli gere ko o ko munute sansoro di durute bilibili ran no fe ni watina nanga chokoroba fuka wali mandon bua shek amawla kulubali marfu akayire majigina kafu aka ala kanuna kafu bilibili ale kanunina ula ale di fanaini para impera jide sababu kafara abalma uka ula ambi ala wila ngam sogoroba kake bilibili here buyani ahormo kuson ala kam sogoroba ka hine ujidi wala wati na tuko kama mi hade to gini ke anga don ba defe wati sebe ko kuruna no te bilibile chama bi amulu kene kono maka kama diminu bema uka dakunye flafuluke ga wati chorna kusire wala ana wili bla anga imam manni uyibwa abdurrahman samaki o kabo la jabuya ali kana bilibile bismillah ani dakunye flafuluni bi ali bulu o katasi doma ali bi ulasi أمي سرقة من الباروي إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم تسليما السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله اللهم صل على محمد وسلم الحمد لله إسلامنا أولا كانجو jabe anga fenfo nende ni kenen mute anga kuma kayrai kuma tigu chama mbia nga ni femi kelime wajibi ibe wuri koke ambe foli blaka na ba bele jelema khasan ambanga karango kefu no yi farukuyi ambe dokai ambe baramina alaka na demana ya rabbi ambe baramina alaka na demana amen akorata ana fanga nasi halbi alaka danama amen akalla ni mfemi alaka sabata bulu amen na ansigira kana joni kenen kaya ko ziyara kene odidu mi ka tabonye ke ziyara te dore ka tabo shui amino kenen kan onon jero keneka ambi doke bambato yin folo ambi doka alaka hine alaka yafakama alaka farama wote jonka ya rabbi musokorabani amsaka fendo ni fala
aka dine bonya kasam alhamdulillah don dora anan dogo ke nyogon soro kabudu kono so ma dafe juma don do fe ntara dimsen do shudu ay nyogon soro ani kabulu chama ziyara bi ziyara yin be konnana anana musawara ka kaburla ambe ka duwa ke musawara ni aduna ni fendo yi nyerela ani kabulu fefe mun mai usia na sigira musawara kabulu kuna ni fendo yi nyerela mai kabulu tola baba jira ka fo musawara ni fendo yi cheno ma dugo ndo kera wa a ngom musawara ko do bani alachi amasiri kabulu kelen kuna amasiri flapu me asigira de kuna nye do damina dro jina na nena nguko do be musawara ina de do mali chesiri me kundi la musawara kula do faraka do faraka ko ikata sanfe ikabonye abe sura musawara ina ya fambal makia duna wala nan jero kena ka fanda ko ngaso yoroma ambe ambal makia rafu amba fomuna aga dine deme dine ababulu femi babulu ale di tay fein ta kayde tuma do be fe soro nga femi babulu fein di tay o tigini nga ambal make no shek na fulbale na femi babulu ale di tay akana fuli kadaka abido ala ko di dafe mami ngada fulu bido ala ko dafe ayya do kan fa ala di yadima on ala yadima ibala kasibo ala kelima eta ide ma chama tasika do ala ko dafe ku a chama be do bulu nga mi soro la chugomina o bi to chugudla ni da fulu soro la halala na ma soro ni ko chugula ma ke haramu ye fiyo na fulu ni abita ala ko dafe fe ta soro karatu la abito karatu kele la ku abi do kay halbi alaka najidi alaka najidi femi babul alaka barka do alaka ka machine kenay alaka ka machine kenay kira bonya kama alko lazim barka kama sallallahu ala muhammad abi ya famanti se kuma na ku kala kan sawa ya rabbi merci profonya na atufo katabenika abi ana imam fuka wali mandom sisa sa ana laje ka fami kulballa katase kunarela kauka dubile ma utafala nyanga ka uka makando ani uka chikando ustaz Muhammadu Kontada ana wulibla ale masa sidanina ale kana folike ulu barajiri tola wala ameswa katemeni barawi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ambade alsalama wa baladi fulen ko feni salama fuli no assalamu alaikum wa rahmatullahi kasolike cidin salman bank ana kaso dingew abal maki ana ka kalane ki ana ga gribu keni muhammad bin usman konta odem manga flen anga la fe bu juma misri ba almamina na kira ka sisa sa no a sheikh sharif hamid haidarai alina na sa saudi la fe bu juma misri ba almamina bi adona kan soro kuma kono na ba ka to amisiri fu bonyo ku sigi amete men wala nay o ko fe an fa bora kuma na no samaki jikoroni bugu ba almami o be kena kaya no ahmad bagaywi nere ko conseil islamique am misri almami asay 2000 mulli no kan jo na an ko ke bay kulubali sisa yin wele ntaran kundira ale de kerefe kuma mi mene da ka fo ale de kuma kandu ako abe la fe buka bela jelefu asiwara kena ifale me tugamina ko fe an baraka o sigile me tugamina ale to la do ke bi o yi muruba o be fransi ka fara ko ke gara o fatura me ala dina la ka hinala amin o ka dembe o be kena kaya
ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ba ye Kulubali de bolo yan Sekine a kɔrɔkɛ ye ba ye ninnu ka balimaya diya n'i y'u ye i bɛ kasi fɛn o fɛn bɛ ka kɛ nin kɛnɛ kan a bɛɛ ye ba ye de ye ka sababu bɔ Sekine la ba ye de y'a lamɔya Sekine bɛ ko o ko kɛ a b'a jɛ ɲini a kɔrɔkɛ fɛ e ko cogo di n sɔnna an k'a kɛ tan o kumana an bɛ musokɔrɔba min ka kɛnɛ kan ko ne ka wuli ka dɔ fɔ a la ni fitinin dɔrɔn fɔ ka da ɲɛ an bɛ an ba Hulimatu Konare min ka kɛnɛ kan l'ancien président du Mali Alpha Omar Konare o fa dɔgɔmuso de don fa kelen ba kelen Hulimatu Konare a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ne b'a dɔn kabini fitinin ani a balimamuso u ye kadɔ ye ne ye bozo ye u tun bɛ furufuru feere u ka da la diɲɛ se bɛɛ bɛ u ye ka fara an ka cɛkɔrɔba Kulubali yɛrɛ kan nka ninnu musokɔrɔba fila Lafiyabugu kɔnɔ an ka ɲɛnamaya la yan an ma ye u y'u da don kuma foyi la mɔgɔ ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ fɔ ɲɔgɔn la k'a ma ɲɛ u bolo surtout an ba Hulimatu ne ye bozo ye kadɔmuso bɛ se k'an sɔrɔ mɔden ye Hulimatu bɛ se k'an sɔrɔ mɔden ye mais n bɛ kadɔmuso kɛ n dɔgɔmuso ye bozoya ni kadɔya kosɔn kuma in laɲini ye min ye an balaka minnu sigilen bɛ a bɛ musokɔrɔba min ka ziyara kɛnɛ kan aw ka recherche k'a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a b'a wali a yɛrɛ denw la kasi ka walidenw la yɛlɛ Hulimatu de b'a fɔ ba ye ninnu ɲɛna i ye nin wari in yɔrɔ i ka nin di ne ma taa nin di nin fanta du in kɔnɔ taa nin di yan fɛ taa nin di ninnu ma k'a denw wele a ye lahiya san ka di mɔgɔw ma k'a denw wele a ye taa balo di ninnu ka so misiri min bɛ kare kɔnɔ a ye min kɛ o misiri kɔnɔ ye Ala b'a dɔn ne y'o seere ye Hulimatu fatulen dɔgɔkun tɛmɛna alamisa tɛmɛnen an ye yasi siɲɛ 41 ka na kaburu kɔnɔ ka tila ka segin ka yasi siɲɛ 7 ka na kaburu la ka kasida da Hamidu Hayidara min nana sa Lafiyabugu juma misiri ba alimami ale denw de y'a kɛ u bɛɛ ye sɛrifu ye ne ni Sekinaw anw de ye Kulubaliw ye ani kɔntaw ye n'o tɛ a tɔ bɛɛ ye sɛrifu denmisɛnninw ye musokɔrɔba fatulen de bi cɛ Sekine ye guwa jɔ an ka dukɛnɛ cɛmancɛ la zawiya kama juma o juma kuranɛ siɲɛ 1 bɛ k'a kɔrɔ Amadu Bagayi o ye seere ye ka hinɛ s'a ma juma o juma kulubaliw 1000 bɛ kɛ ka hinɛ s'a ma Sekine tɛ dɛ Bayi tɛ dɛ Moriba tɛ Gara min fatura o tɛ Hulimatu ka ɲumanya de don ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يرى دي باننا بيبك ام بالمك ان كرموك عمر فاروق بيبك اتم نينا بي نيغون دا نينا نغا غير نيغونا كارتي دي نيغو كرام سو فاتو دوي نغا شيخو ني كلا فوكا كلا ني كروبا دا Kulubali ko ko ndigi shite ko farbuta ni doni ka kana folo do ala ka sego kala ani ɲɔgɔn dɔ ye ba ko cogo ni a t'a yɛrɛ bonya n'a sera a n'a ka bazɛn gulokiba 50 bazɛn gulokiba a b'a da dugu ma maa o maa n'i y'i majigi maaw b'i bonya n'i yɛrɛ kɔrɔta maaw b'i dɔgɔya bamanankan na ne bilala ka foli lase mais jagoya an bɛ ninnu sigi an ma keninge yan n'a fara keninge kisɛ la a bɛ sulu de mais n'a ma fa keninge kisɛ la a n'u jɔlen bɛ to dɔnni bɛ maaw ma la i b'i yɛrɛ majigi maaw b'i bonya mais n'i yɛrɛ kɔrɔta ko maaw k'i bonya o b'i dɔgɔya ne tɛ jeli ye dɛ n ye alimami de ye n ye hɔrɔn de ye an ye wajulikɛlaw de ye n'i y'a bila ka kuma jelikɛ tɛ dɛ Mahamadu Kɔnta don Farigu yɛrɛ sigilen filɛ ale tɛ o Farigu yɛrɛ kɛra ta cogoya min na a t'a dɔn a ba yɔrɔ ne ye kuma daminɛ bɛɛ sumayara ne fana bɛ n disi gosi ne ba ne ba fatura a 87 mɔgɔ ka dɔgɔ an ka yɔrɔ la min bɛ se ka fɔ k'a ye ne ba ye a ɲɛ la a tɛ bɔ ka taa sugu la a tɛ sigi da la ale de kalafo muso fɔlɔ Baji an faw ka kalandenw tun bɛ yen u y'u ka ɲɛnamaya kɛ k'a ban u tɛ an wolobaw ye yen dɔn Ala ni sutura kama mais bi an musow n'an denw lajɛ kɛnɛma bani fini b'u labila yan aw denw bɛ se ka kɛ anw ɲɔgɔn ye wa Farigu i nana Ala ko de la
warko tɛ ba ye n'a dɔgɔninw tɛ k'e wele ka wari foyi d'i ma min t'i kun mais i ye taamasiyɛn dɔ de ye musokɔrɔba in na i ye ko dɔ de ye sɛki na ni ba ye ninnu na o de y'i se kɛnɛ kan yan su dɔ na don min na k'a ye ni ɲɔgɔn karamɔgɔ mɔgɔw bɛ ka boli a yɛrɛ bɛ ka boli jɔ ba nɔfɛ i tɛ siran o tigi ɲɛ Hamidu Haidara filɛ kuranɛ bɛɛ b'a kunna tafsir kuran don mais n'i y'a ye an ka so an fa kɛrɛfɛ i b'a fɔ ko ayi o kumana an ba an mamuso Hulematu an balakaw yɔrɔ bɛɛ kulela sa ni fariko ba fɔra a bɛ kule ni ne ba fɔ a bɛ kule munna aw tɛ se ka tɛmɛ olu la munna aw tɛ se ka ko olu ɲɔgɔnw ye munna aw t'a fɛ aw denw ka kɛ aw ɲɔgɔnw ye Hulematu ne yɛrɛ Muhamadu bɛ se ka min fɔ n ka ɲɛnamaya kɔnɔ ne ma deli ka dugu ka so tile kelen k'a ko nin ye karamɔgɔ kɔnta denkɛ ye n'a ma fɔ ne ma fɔlɔ k'a ye ko musokɔrɔba ye 2000 biye belebele di ne ma en 85 a fɔra Hulematu la fɔlɔ la ale de la ni ba y'a dɔgɔninw wele juma o juma k'an ka kuranɛ kalan o ba ye a b'o kɔnɔ k'olu de don wa an baw n'a y'a diya aw tile an faw ye n'a y'a diya aw bolo n'a faw sara de k'an dɛmɛ an denw na yan o tuma na su kɔrɔbayara ni kuma datugu ni min ye an karamɔgɔkɛ a n'an balimakɛ a n'an kɔrɔkɛ Kulubali an Lafiyabugukaw bɛ Keleya dɔnnibaga ka ca Lafiyabugu yan karamɔgɔ ka ca yan an bɛ Keleya an bɛ waso ɲɔgɔn na an bɛ yaala wa o Keleya fana fonctionnaire ka ca yan olu ka Keleya ka jugu n'an ta ye o musow nɔfɛ n'i bɛna Lafiyabugu yan wajibi la seko a daminɛ depuis 21h n'o tɛ bi su in na e kanu kama muso dɔ bɛ to kɔrɔ yan à partir de 21h du matin n'u donna cɛw bɛ si k'u bolokuru fosi ni sɔgɔma yari e ka wajibi bɛ daminɛ 0h an bɛ se k'o kuru صل على محمد وآل محمد وسلم ونقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Merci. Profondément. Il faut katamanika. Ami ustaz fuka wari mando dan futi fuli ani wari mando mina. Ana hakɛto ɲini kɛ an ka imam yɛrɛ fɛ sa ni o ye Buwa Hamidu Haidara ye dakun ye 2 foli min bi ale fana bolo ni daliba masa ka diɲɛ ye ni Ala ka diɲɛ n'a ka dakun ye foli ni dugawu lamɛn ni Ala sɔnna ko an ka imam ka bisimila. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله عبادتنا وجعلنا من أهل الجنة. أولا سلام عليكم يا نبال وشينا. أفرف النبال بي. إما إني أنا مرجولا. كذا بفكر بكران دولة واتي ما توي. نكلا ياسيران إنغرو. شيء an karamɔgɔ ani an kɔrɔkɛ ani an ka ɲɛmɔgɔba alhaji الشيخ الإمام العالم والعلامة الفقيه الفاروق عمر كلوبالي أما لك كلا لك سوينا ne wajulu kene bay Lafiyabugu awa mayantere kan alhamdulillah an bɛ karamɔgɔkɛ in fo ale tulo b'an kan na sigi bɛ kɛnɛ kan ala ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni ɲɔgɔnna kɛnɛw kan Lafiyabugu yan yɔrɔ caman an yɛrɛ delila k'a invité a ma problème foyi don a la a nana ala kosɔn an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nabaga bɛɛ kanu ka baara ye ne ka wuli ka kuma ka dakunya 2 foli kɛ n'o tɛ ne tun ka ɲɛ wasa dɔn folibagaw la ka ban minnu kɔnɔ an ɲɛ min bɔra kuma la sisan alhaji Sheikh al-Imam al-Alimu Muhammad Konta an burankɛ don an kɔrɔkɛ don
quartier dɔnniba ba don wajulikɛla ba fana don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kalanbulon fana siraw kan kosɛbɛ an burankɛ fana don ne yɛrɛ muso kɔrɔkɛ don an b'a fɔ kosɛbɛ ale ma kɔnna ye ka bɛɛ fɔ n yɛrɛ tabali falen bɛ karamɔgɔw la ani dɔw yɛrɛ bɛnna bɛ ka taa an bɛ dugawu k'an bɛɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ baara bɛ kɛnɛ kan ala ni an ka seku faruku yɛrɛ hɔrɔma barika kosɔn ala k'an bɛɛ hami la an bɛ dugawu kɛ an ka karamɔgɔba yɛrɛ n'o ye faruku ye ka yala taala fɛ si jamjamba ni kɛnɛyaba ni labɔgɔ ɲuman ala k'o d'an ma ala k'an ni a sago d'an ma komi faruku ko yɛrɛ awa mali kɔnɔ a dogon tɛ mɔgɔ la mali yɛrɛ tɛ dɛ an b'a fɔ bi diɲɛ bɛɛ faruku a dogon tɛ maa si la diɲɛ bɛɛ faruku ye karamɔgɔ ye karamɔgɔ min n'a ta y'a yɛrɛ ye a dulon tɛ foyi maa si la a dulon tɛ foyi la ale ta y'a yɛrɛ de ye karamɔgɔkɛ y'a fɔ a kuma kɔnɔ yan faruku yɛrɛ kɛra cogo min na bi k'ale yɛrɛ t'a cogo dɔn mɛ ale ye sababu fitinin fɔ a la n'o ye a ba ye nin ye ala ka koba ye ko min ni an ka nisɔndiya n'a ye anw karamɔgɔw mali kɔnɔ yan n'a tun fɔra k'i ye karamɔgɔ denmisɛn ye i si ma san 50 san 60 sɔrɔ fɔlɔ fɛn sugu minnu kan ka y'i bolo o waati i si kelen k'olu sɔrɔ ka kɔn ye o yere y'i bolo a bɛɛ dafalen o daminɛna faruku de la sɛmɛw hasiliya nafa foyi t'a la ne min b'i ɲɛ o b'i ɲɛ de faruku b'an ɲɛ a b'an ɲɛ asili ala foyi t'a la asili kafiri hali na bɛ seli asili jamakɔrɔdi ye hakili tɛ k'a yɛrɛ sago ye wa a tɛ k'a ala sago ye wa asili kafiri wa faruku a b'an ɲɛ ala bonya bɛɛ kalifa a la wa an b'a kɔ dɛ an b'a kɔ dɛ a ka dugawu k'an fana ye an bolo ɲini ala fɛ a ka tɛmɛ ka sɔn la kama Aidara abe anga shelfi kafro ka wale mandong tafoti fulu ni wale mandong mina imam tamakita ana dakunya flafidi alifana masa onyala ka jale ka professor imam bwa ona dibalago ka bapara dikoran ko fle alena professor mina sane amisro ka professor di pelebelema imam tama aleka bismillah mɔgɔ minnu tulo bɛ an na radio hɔrɔnya ka siraw fɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn sini 8 heures waati an bɛ segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ Lafiyabugu kaburudon na hali sisan ka taa don kɛ an ka musokɔrɔba sanuman in ye. أعوذ بعزة الله وبنور وجه الله من الشيطان اللعين الملعون بسم الله القدوس بخير الحاهوت بسم الله المتجلي بتجلياته الإلهية وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبا قاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم أستعين ذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كفولي سماعا يشين حضر باكر إنجيل بلاد لنا ماما ياسين باكونا بروتي لا مسولا دمسن فرما برباها depuis première la sur fana don ko fe fona bla ni sanga ina akira ala ni yada de kama ya rabbi ala ka sigin kan bela jelen aljina sarai bela jelen fo ka bela jelen wal mando ka bela jelen barakada an famu bambolya an bamu bambolya an almamu bambolya an dine nyemo mu bambolya fonni wal mando abe nyeshu bela jelen ma an bi karamo ke ira kirangira ko sobe no el hajj mal seydou kulbari farouk an ba fo ka wal mando ka barakada anay nokon kanu ala nyada de kama anakira nokon fe ala nyada de kama be ɲɔgɔn senabɔ ala ɲada de kama a bɛ girinka wuli mun na imam samakɛ da tura dɔ la an ka imam ba n'o ye hamidu hayidara o fana da tura dɔ la a yɛrɛ b'a fɔ a ka kuma kɔnɔ waati bɛɛ jɔn k'a kɛ ala ye o de ye salaya bɛ jɔ minɛ o de ye farifaga bɛ jɔ minɛ n'o tɛ ala k'i ka kelen sara o ma gɛlɛ ala bolo fiyewu donc n'i y'a kɛ ala ye ala b'a dɔ ye wa ala b'a sara ye donc an filɛ ni an mamuso ani an ba min ka hinɛ lase la donc mamadu kɔnte y'a fɔ a yɛrɛ ka ŋaniya yira de ye nin a yɛrɛ de ye nin sira bɔ yanni a taali cɛ donc faruku ka tɔn
tɔnden fɛn o fɛn bɛ yen i kumaden tɔnden fɛn o fɛn bɛ yen ayiwa a su la ni dabara di a dɔw ma bi o bɛ kanga da ɲɛnamaw ye i kumaden tɔnden fɛn o fɛn bɛ yen a fɔlew la o misala ɲuman bɛ taa n y'a sɔrɔ u juma ka kuma la an balimakɛ fila mun fatura a nɔfɛ n'o ye Seginɛ Danbele ani Yusufu Darame olu ka ziyara mana se waati o waati tɔndenw ko hali n'olu ko k'u yɛrɛ la ɲinɛ kɔ karamɔgɔ yɛrɛ b'u signalé k'a fɔ wagati dɔ sera funanŋɛni minnu y'u yɛrɛ di Ala ma donc o dama tɛ o b'a kɛnɛ sigi i kumaltini layigutigi bɛɛ lajɛlen donc nin kan ka courage dɔ de di ɲɛnamaw ma a y'a cɛsiri a bɛ karamɔgɔ mun nɔfɛ a tɛ ka aw janfa a tɛ ka aw nɛgɛ a hakili bɛ aw ɲɛnama la cogo min na hali n'aw y'aw ko don a hakili bɛ to aw la o cogo la fo ka taa fɔ ale yɛrɛ y'aw sɔrɔ yen cogo min na donc an bɛ dugawu kɛ nin karamɔgɔkɛ in ye kumadonsow y'a fɔ donc ni maa maa ye dɔ kɛ Ala ka diinɛ la ni Ala sera ma k'i to o lahala la ni ye nin karamɔgɔ in wele kala a y'a kɛ yɔrɔ sɔrɔ sabula ni m'a fɔ Ala ye ko Ala bɛ ban fiyewu an bɛ fɔ la k'a fɔ a muɲuna Ala kama a sabatila Ala kama ko bɛɛ dara kan Allah subhanahu wa ta'ala kama a y'a muɲu k'a sabati bon mun kama ni ale yɛrɛ mun fɔ Ala ye Ala bɛ sɔn donc an bɛ kuma kuntagala surunya waati ye dɔ kɛ ka dɔgɔw belebeleba caya ka ɲɛsin an ka musokɔrɔba in ma a fatu don fo ka n'a bila bi la Ala wele ni Ala deli ni hinɛ lase ni sarati fɛn o fɛn bɔra yarabi Ala k'a bɛɛ kɛ hinɛ ka ɲɛsin a ma Ala k'a bɛɛ kɛ yafa ye ka ɲɛsin a ma yarabi n'an ta don min na an kana to mɔlen sɔrɔ Ala k'o kan ye an yɛrɛ mɔlen kɔnɔ suma Ala k'o kan ye n'an tɛ nin tɛ ɲɛ don min na a k'a sɔrɔ an tɛgɛ bɛ Ala bolo Ala k'o kan ye n'an tɛ nin tɛ ɲɛ don min na a k'a sɔrɔ an dilannen don ka kɛ Ala sago ye Ala k'o kan ye donc an bɛ hakili deli an ka karamɔgɔw fɛ an faw fɛ ni fili min bɔra kuma la o ye denmisɛnninya ni dɔn dɔgɔya ye an b'a deli Ala fɛ kɛnɛ a sigira hɛrɛ la Ala k'a wuli hɛrɛ la kɛnɛ mun ma aw natɔ sɔrɔ kɛnɛ in kuncɛlen kɔfɛ Ala ka segin bɛɛ lajɛlen ɲuman ye ka taa denma ɲuman sɔrɔ aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ni imam tabaki tafuka wal mando sasa imam bo Ahmed Bagaribo ka bɔ Parajukuran ko fɛ ale bɛ kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen minɛ sanni an bɛ kuma bila ka taa sanfɛ ka di belebelew ka belebele yɛrɛ ma. A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم بدين الإسلام أنكلنا هرلا على كشو هردي أما ربي أن دسكون كم كمينندو بسوينا وأن نسوديالندو بسوينا an dusukun kami ye mun ye sigi yɛrɛ kun ye fɛn min ye n'o ye an ka musokɔrɔba ka ziyara ye an ka musokɔrɔba Allahu Taala ko Kuranɛ kɔnɔ kullu nafsin za'iqatul maut ni wo ni ale Ala y'a da ni bɛɛ lajɛlen bɛ saya nɛnɛ o kuma an ka musokɔrɔba ale segira Allahu Taala ka nɛɛma na o dusukun kami bɛ an na an nisɔndiya yɔrɔ ye jumɛn ye ni ye nin jama sanuma in lajɛ ka nin dɔnnibaa ba ninnu lajɛ ka Ala ka jɔnba ninnu lajɛ kɛnɛ kan k'olu sigi kun ye musokɔrɔba ka ziyara de ye o ye mɔgɔ nisɔndiya yɔrɔ o bɛ mɔgɔ jigi sigi kuma caman fɔra musokɔrɔba ka koɲɛ la yan o sigana mana minɛ sabi ka d'a kan Muhamadu Kɔnta ye guwajɔko kuma min fɔ guwajɔbaga n'o ye Seginɛ Kulubali ye ne ma deli k'a ye ne tɛ Seginɛ Kulubali dɔn a finnen don a jɛlen don wallahi ne t'a dɔn nka guwa in kɔrɔ an bɛ dumuni kɛ guwa in kɔrɔ bɛɛ bɛ guwa jɔbaga barika da guwa in kɔrɔ ka dugawu kɛ a ye dɔ wɛrɛ t'o kɛ dugawudenya de don fɛn min dira mɔgɔ ma n'a ta don k'a b'a don Ala ko da fɛ an ka alimami y'a fɔ an ɲɛna yan wa a y'a ka baara don Ala ko da de fɛ koyi goyi alimami min bi sigi a kɔrɔ ka Kuranɛ kalan ka dalayilu kalan ka dumuni kɛ ka barika da guwa jɔbaga ye o de ka ca foyi t'a se adamaden ma fɔ barika o la an b'o dugawu kɛ musokɔrɔba denkɛ ye n'o ye Seginɛ Kulubali ye a n'a balimaw u ye sarakati minnu bɔ Ala k'a fara u yɛrɛ si kan an ka musokɔrɔba Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa a ma Ala ka saya k'a ma lafiya ye n'an tɛmɛna ka bɔ yen zikiridalaw ye a fɔ yan n'o ye zikiri ba sedu ye a ko yan nɔ ko
moride ɲɔgɔn ye bali de ye Alhaji Sheikh Umaru Kulubali Faruk a y'a fɔ a ka zikiri la ne ka kuma tɛ dɛ zikiri ba sedu de y'a fɔ ne b'o sɛmɛntiya o ye tiɲɛ ye ni koɲɛ 3 ye koɲɛ 3 a fɔlɔ a y'a to denmisɛnniya la 24 heures sur 24 a tɛ sigi fiyewu a tɛ sigi su a tɛ sigi tile an bɛ deli k'o fɔ pɔntiw cɛla pɔnti AC de don a kolo ka gɛlɛn fo ka s'a dan na o bɛ zikiri ba sedu ka kuma sɛmɛntiya ko a ɲɔgɔn tɛ moridenw cɛla a filanan zikiri ba sedu ko disa doncogo k'a y'o ɲɛ yira musow la yaro o dogolen tɛ la o tanba n'i y'i kɔfilɛ disa jɛma disa finma a nɛrɛmuguma kɛnɛ parilen don fo ka s'a dan na o la ne b'a sɛmɛntiya ni yɔrɔ filanan min ye o ye musow ka disako ye sabu ne yɛrɛ ka sotigi bɛ kɛnɛ kan yan n'o ye Kijatu Tarawele ye Khadija Tarawele n'a bɛna Farigu ka wajulikɛyɔrɔ la a bɛ disasiri modèle dɔ kɛ n b'a f'i ye o ye disasiri ye dɛ o b'a ka kuma sɛmɛntiya ko a ɲɔgɔn tɛ moridenw cɛla kuma sabanan a n'a laban san 40 muso 4 ne Kulubaliw tɛ jɛni musow la o tuma naqulu rabbana yaghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin imam fuka wala imam matanja Bodo nyama Sidna Sheikh Marsidu Kulubali Faruku Kulubala duba lafiyabugu kunɛrɛla duba uku bɛdara e de la k'i ka dugawu kɛ ka musokɔrɔba ye o la bɛ bɔ kɔrɔfɔ la ka kɔrɔfɔ sigi Ala ka yamaru ma hakɛto di fɔta bɛɛ kan sɔli ala rasuli